नमस्ते बच्चों, होप आप लोग अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और क्लासेस रेगुलरली ले रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 6 के बच्चों के लिए हिस्ट्री लेकर आए हैं। मुझे पता है हिस्ट्री सबको इतना अच्छा नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत कुछ जानना है इसमें। तो एक बात मैं आपको कह दूं, जो न्यू सिलेबस है क्लास 6 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी सबका ऑलमोस्ट इस साल सिलेबस चेंज हुआ है। मेरे पास न्यू एडिशन का बुक अभी तक आया नहीं है, तो मेरे पास डीएवी स्कूल के बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं और एनसीईआरटी डीएवी स्कूल के हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने कंपेयर करके देखा, बुक्स वही हैं, चैप्टर वही हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, तो फ़िलहाल लैक ऑफ सोर्स की वजह से मैं अभी फ़िलहाल डीएवी का जो हिस्ट्री चैप्टर है वहीं से स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मेरे पास न्यू बुक्स आते हैं उसके बाद मैं फिर से आपको हिस्ट्री दोबारा से पढ़ाऊँगी। अगर आपके पास इस चीज़ से रिलेटेड कोई सुझाव है या फिर आप अगर डीएवी के अलावा और किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, जैसे इंडियन इंटरनेशनल या फिर कोई भी और स्कूल में पढ़ते हो, तो प्लीज़ अपने बुक का कोई पीडीएफ कुछ भी मेरे कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हो, जो मेरे लिए बहुत इजी होगा चीज़ों को समझने में। मैं एक दिन मे बी नेक्स्ट वीडियो में इस हिस्ट्री का सारा चैप्टर इसमें लिख दूंगी। आप एक बार मिला लेना कि एग्जैक्टली यही सिलेबस आप लोग भी फॉलो कर रहे हो, डीएवी के अलावा जितने भी स्कूल है वो भी फॉलो कर रहे हो ना। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। आज का चैप्टर है स्टडी द पास्ट। अच्छा, मैं बेंगली स्टूडेंट के लिए बोल दूँ कि বাচ্চারা আমি হোপ সো তোমরা আমার ক্লাস ঠিকভাবে নিচ্ছ, ঠিকভাবে পড়াশোনা করছো আর খুব কেয়ার করছো নিজের পড়াশোনাকে নিয়ে। হিস্ট্রি একটু বোরিং সাবজেক্ট আই নো, বাট হিস্ট্রিকে যদি তোমরা খুব মন দিয়ে পড়ো না, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে হিস্ট্রিতে জানার অনেক কিছু আছে। হিস্ট্রি অ্যাকচুয়ালি আমাদের পাস্ট সম্পর্কে আমাদেরকে এত নলেজ দেয় আর এত সিস্টেমেটিক্যালি জিনিসগুলোকে আমরা বুঝতে পারি না যখনই আমরা কোনো হিস্টোরিক প্লেসে ঘুরতে যাই। যদি আমরা জানি যে হ্যাঁ এই জায়গাটা কিসের জন্য বিখ্যাত, এই জায়গাটাকে কে বানিয়েছে, তাহলে ঘোরার আনন্দটাই অন্যরকম হয়ে যায়, তাই না? আচ্ছা, একটা ডিসক্লেমার বা একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে দিই যে আমার কাছে এনসিইআরটির যে নিউ সিলেবাস 2024-25 সেশনে যে সিলেবাসটা, সেই বইটা এখনও আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি। আমি দোকানে অনেকবার গেছি, তো জুলাইয়ের আগে বা জুনের মিডল উইকে মেবি ওই বইটা পাওয়া যাবে। আর আপাতত আমি যে এনসিইআরটির যে সিলেবাস ফলো করে ডিএভি, তো ডিএভির হিস্ট্রি চ্যাপ্টারগুলো আমি আপনাদেরকে পড়াচ্ছি। আমি কম্পেয়ার করে দেখেছি প্রিভিয়াস ইয়ার পর্যন্ত যে চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের আছে, অলমোস্ট তার সাথে 60-70% সিমিলার আছে। ঠিক আছে, তাও আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদেরকে লিখে দেবো চ্যাপ্টারগুলো, তোমরা একটু নিজেদের সিলেবাসের সাথে ম্যাচ করিয়ে নিও। ডিএভি ছাড়া যে স্কুলগুলো আছে তারা একবার ম্যাচ করিয়ে নিও, হোপসো যে অলমোস্ট তোমাদের সেম লাগবে। তাছাড়াও যদি তোমরা একটু আমাকে হেল্প করো, ডিএভি ছাড়া আদার যে স্কুলগুলো আছে, যেরকম ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল, দিল্লি পাবলিক স্কুল, যে সমস্ত স্কুলগুলো আছো, বা নর্থ পয়েন্ট, সাউথ পয়েন্ট, এরা যদি নিজের সিলেবাসটা কমেন্ট বক্সে পিডিএফের থ্রু আমাকে পাঠাতে পারে, তাহলে আমার ভীষণ সুবিধা হবে জিনিসটাকে ভালোভাবে আরও বুঝতে এবং তোমাদেরকে পড়াতে, এবং তোমাদেরও সুবিধা হবে যে নিজেদের সিলেবাসের রিলেটেড জিনিসগুলোকে বুঝতে। অলমোস্ট হিস্ট্রি সেমই, কিছু পিরিয়ড সেম, কিছু এম্পায়ার সেম, অলমোস্ট সেমই, তাও কম্পেয়ার করে নিও। ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করছি। আজকে প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে স্টাডি দ্য পাস্ট। হিস্ট্রিকে যখন আমরা পড়বো আমাদেরকে জানতে হবে যে हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं हमको जानना है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री वो है जो बीत गया है, यानी जो वक्त, जो एरा चला गया है, बीत गया है, वो है हिस्ट्री। जो हम लोग अभी प्रेजेंट के लाइफ में लीड कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स, ऑफिस, घर, इतने पुख्ते घर, रेलवे, एरोप्लेन्स, जो भी हम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, एक अच्छा खासा एक लाइफ, सेटल लाइफ हम लोग जो लीड करते हैं, क्या पास्ट लाइफ भी एग्जैक्टली वैसा ही था? जब शुरू में इंसान, मतलब जो आदि मानव थे, जो प्रिमिटिव अर्थ
था उस टाइम में एग्जैक्टली क्या लोगों का लाइफस्टाइल सेम था? क्या लोग ऐसे ही रहते थे? नहीं, लोग ऐसे नहीं रहते थे। हम अगर कंपेयर करें प्रेजेंट लाइफ से पास्ट लाइफ का, तो हम देखेंगे कि लोगों के पास अपने घर नहीं थे, ना ही उनके पास आग था खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम आग का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ना ही व्हील का डिस्कवरी हुआ था, ना ही जितने भी मेटल्स है, बुक्स है, कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। ह्यूमन का लाइफ तब धीरे धीरे आसान होने लगा जब आग की डिस्कवरी हुई, धीरे धीरे और आसान होने लगा जब व्हील यानी चक्के की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि ह्यूमन का प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ से बहुत अलग है, और धीरे धीरे हिस्ट्री हम लोगों को क्या करता है कि ये नॉलेज देता है कि कौन से घटने के बाद कौन सा घटना आया था। यानी आदि मानव के बाद डायरेक्ट क्या ये समय आ गया, ब्रिटिश कब आए, मुग़ल कब आए, कब गुप्त वंश आया, कौन सा मौर्य वंश कब आया, हरियंक वंश कब आया, वर्धन वंश कब आया, इतने सारे जो स्कल्पचर है, इतने सारे जो मोनूमेंट्स है, ये किन्होंने बनाया, कैसे बनाया, इन सब के बारे में हमको जानकारी कौन देता है? हिस्ट्री देता है। ठीक है, अगर आप कभी साउथ आओगे, नॉर्थ से कभी भी साउथ आओगे, तो आप रास्ते में जैसे आप साउथ एंटर करोगे, आप देखना धीरे धीरे टेम्पल का पैटर्न बदल रहा है। मतलब टेम्पल का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा नॉर्थ में टेम्पल का पैटर्न है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में जो टेम्पल्स होते हैं वो नागर स्टाइल में बनते हैं, पर जो साउथ में टेम्पल बनते हैं वो द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल बनते हैं। वहाँ के स्कल्पचर अलग होते हैं, मंदिर के पिलर्स अलग होते हैं, भगवान जो होते हैं वो नॉर्थ के टेम्पल में जैसे भगवान को सब चारों ओर से घेर के पूज सकते हैं, पर साउथ में भगवान की जो मूर्ति रहती है वो विग्रह में रहती है। ठीक है, तो ये एकदम अलग कल्चर है, ये एकदम अलग पैटर्न है, तो ऑब्वियसली उनका हिस्ट्री अलग होगा, उनका वे ऑफ वर्शिप अलग होगा, हर चीज़ हमसे अलग है। क्यों है? ये हमको हिस्ट्री से पता चलता है। अगर सपोज़ हमको ऐसा लगेगा कि पहले जब ताजमहल बना था, जब कुतुब मीनार बना था, उस टाइम में इतने बड़े बड़े मशीन्स, क्रेन्स तो नहीं थे, और दिल्ली के आसपास कहीं पर भी कोई लाइमस्टोन का पहाड़ भी नहीं है, लाइमस्टोन का खदान भी नहीं है, तो वो मार्बल्स, इतने अच्छे क्वालिटी के मार्बल कहाँ से आए? ताजमहल के अंदर में जो नक्काशीदार डिज़ाइंस है वो कौन से डिज़ाइंस है? वर्ली पेंटिंग कहाँ से आया? कोई भी कलमकारी डिज़ाइन ये कहाँ से आए? ये सब कुछ हमको पता चलता है हिस्ट्री से। नॉट इवन साउथ, अगर आप नॉर्थ में भी जाओगे तो भी आप देखोगे कि नॉर्थ में जब आप दिल्ली जाओगे ना, आपको कुतुब मीनार दिखेगा, ताजमहल दिखेगा, लाल किला दिखेगा, सीरी का किला दिखेगा, बहुत सारे मोनूमेंट्स दिखेंगे। तो आप सोचोगे कि इनको बनाया किसने है, कैसे बनाए हैं, इतना अच्छा, इतनी अच्छी कारीगरी, ये कौन से आर्ट से रिलेटेड है, या फिर कौन से टाइम में ये बना है। तो अगर आपको नॉलेज होगा चीज़ों का, तो आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत इजी होगा कि आपके लिए ये चीज़ इंटरेस्टिंग भी होगी। आप भी अपने पेरेंट्स को या अपने छोटे छोटे भाई बहन को बोल सकोगे कि हाँ, ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ के कब्र के ऊपर। ये जो लाल किला था ये इन्होंने बनाया था, जो कुतुब मीनार था वो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हिस्ट्री से मिलता है। फॉर बेंगली स्टूडेंट, আমরা আজকে তোমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার স্টাডি দ্য পাস্ট পড়ছি। তো যেরকম আমি প্রথমে বললাম, হিস্ট্রি হচ্ছে সেই সময়টা যে সময়টা আমরা পেরিয়ে এসেছি বা যে সময়টা পেরিয়ে গেছে। হিস্ট্রি নট অনলি আমাদেরকে এটা শেখায় যে আমরা বর্তমান যে অবস্থায় আছে ওটা পাস্টের থেকে কী করে আলাদা, উপরন্তু আমাদেরকে এটাও শেখায় যে আমাদের পাস্টে কী কী জিনিস ছিল যেটা প্রেজেন্টকে বেটার করতে আমাদেরকে সুবিধা করেছে, বা পূর্বে জীবনটা কতখানি কঠিন ছিল মানুষের কাছে। পূর্বে মানুষ কৃষিকাজ কী করে করতো, মানে এগ্রিকালচার কী করে করতো, কীভাবেই বা মানুষ ওই অবস্থা থেকে, মানে জঙ্গলে গুহাতে কাঁচা মাংসকে শিকার করে যে লাইফটা লিড করেছে, ওটার থেকে
কী করে ক্রোনোলজিক্যালি একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আর কোন কোন ঘটনার থ্রু আজ এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে আমরা বসবাস করছি, যেখানে আমাদের চারিপাশে এআই ঘুরছে, কম্পিউটারে আমরা কাজ করছি, বাসে, ট্রেনে, ট্রামে, প্লেনে, এরোপ্লেনে, হেলিকপ্টারে করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। আগে তো এই সুবিধাগুলো ছিল না। তো আগে কীভাবে আমরা এই পরিস্থিতির জায়গায় পৌঁছালাম, আমাদের আগের পরিস্থিতিটাই বা কীরকম ছিল। হিস্ট্রি শুধুমাত্র আমাদেরকে এটা শেখায় না যে আমরা বর্তমান অবস্থায় কিভাবে সারভাইভ করছি। হিস্ট্রি বিভিন্ন ঘটনাকে খুব কালক্রমে সাজায়, লাইক মুঘল কখন এসেছিল, গুপ্ত বংশই বা কখন এসেছিল, কখন ব্রিটিশরা এসেছিল, আমাদের ন্যাশনাল হিরো কে কে। এটা আমাদের নলেজকে যেরকম বুস্ট করে, আমাদেরকে একটা পাওয়ার দেয় ভেতর থেকে, যে আমাদের ন্যাশনাল হিরোরা এতখানি পাওয়ারফুল, আমাদেরকে আমরা যে রেসপেক্ট, যে জায়গায় ওরা আমাদেরকে পৌঁছেছে, যে পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, যে ব্রিটিশ রুল থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, এতে আমাদের ন্যাশনাল হিরোদের কতখানি ডেডিকেশন আছে, কতখানি ওদের কন্ট্রিবিউশন আছে। ইভেন আমাদের লাইফকে বেটার করতে আমরা আরও কী কী করতে পারি, ইন্সপিরেশন নিতে পারি কীভাবে, এটাও দেখায়। আচ্ছা, আমরা যখন নর্থ থেকে সাউথে আসব, তখন আস্তে আস্তে যখন আপনারা উড়িষ্যা, আন্ধ্রা এই সমস্ত এরিয়াগুলো পেরোবেন, আপনারা দেখতে পাবেন যে টেম্পলের ডিজাইন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। কারণ নর্থে যে সমস্ত টেম্পলগুলো আছে ওগুলো নাগার স্টাইলের টেম্পল, বাট সাউথের টেম্পলের প্যাটার্ন পুরো দ্রাবিডিয়ান স্টাইলের, মানে সমস্ত রকমের সাউথে যে কয়েকটা টেম্পল আছে ওগুলো ম্যাক্সিমাম টেম্পল দ্রাবিডিয়ান স্টাইলের। এখানের মনুমেন্ট, এখানকার স্কাল্পচার, ইমেজ, সব কিছু ডিজাইন সব কিছু আলাদা। ইভেন এখানে ঈশ্বর মানে ভগবানের যে মূর্তি থাকে সেটা বিগ্রহতে থাকে, ঠিক আছে। তো এটা সম্পূর্ণ নর্থের থেকে আলাদা। তো এটা আলাদা কী করে, এটাই বা কে এনেছিল, এইভাবে কে সৃষ্টি করেছিল, এই তিরুপতি মন্দিরটা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, সব কিছু আমাদের হিস্ট্রি থেকে আমরা জানতে পারি। আমরা শুধুমাত্র সাউথে নয়, নর্থেও যখন আমরা যাই তখন লাল কিলা, তাজমহল, সিরিকা কিলা, তারপর কুতুব মিনার, এই সমস্ত কিছু দেখি। তো আমরা জানি না যে তাজমহলটা কখন বানানো হয়েছিল, কে বানিয়েছিল, তো আমাদের কি ইন্টারেস্ট আসবে তাজমহল দেখতে। যদি আমরা জানি যেটা শাহজাহান বানিয়েছিল, নিজের স্ত্রীর কবরের উপর বানিয়েছিল, বা এই কুতুব মিনারটা কে বানিয়েছিল, এই লাল কিলাটা কে বানিয়েছিল, তাহলে আমাদের জিনিসটাকে জানতে এবং মা বাবা বা ছোটো ছোটো ভাই বোনদের বলতেও আমাদের খুব ইন্টারেস্ট জাগবে, আর আমাদের নলেজ ভীষণভাবে বুস্ট হবে, ঠিক আছে। আরেকটা ঘটনা আমি বলে দিই হিস্ট্রি, যে 1921-22 সালে যখন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা দয়ারাম সাহানি যখন কোনো কারণে বা কোনো রিজনে ওই জায়গাটাকে খোঁড়া হয়েছিল, মানে হিস্টোরিয়ানসরা অবভিয়াসলি, বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদরা যারা প্রি হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড বা হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডগুলোকে খোঁজ করে, তারা যারা পুরাতত্ত্ববিদ মানে আর্কোলজিস্ট, তারা যখন খোঁজ করে তখন খনন করে বিভিন্ন জায়গাকে, যখন ওরা কম্পেয়ার করে বিভিন্ন জায়গার সাথে, যে আমাদের এই এরিয়াটা তো এই এরিয়াটার থেকে আলাদা, বা এখানকার মাটি আলাদা, এখানকার মূর্তিগুলো আলাদা, তখন তারা কি করে, খনন কার্য করে বা মাটি খুঁড়ে দেখে। এবং এইভাবেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহানি 1921 এবং 22 সালে আবিষ্কার করেছিল হরপ্পা মহেঞ্জোদারো, यानी হরপ্পা সিভিলাইজেশন বা ইন্দা সিভিলাইজেশন। ওখানকার যে এত মডার্ন ড্রেনেজ প্যাটার্ন, এত মডার্ন হাউস প্যাটার্ন, ওখানকার ট্রেড কীভাবে হতো, এগ্রিকালচার কীভাবে হতো, ওখানকার পোশাক আশাক, খাদ্য, সব কিছুই বিভিন্ন জায়গা, শুধুমাত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহানি নয়, তাছাড়াও যে আরও বিবি লাল, বিকে থাপার, বিভিন্ন পার্সন এই জিনিসগুলোকে, বিভিন্ন এরিয়াকে আবিষ্কার করেছিল। ডকইয়ার্ড কোথায় ছিল, এই সমস্ত জিনিসকে আবিষ্কার করেছিল। তো এই সমস্ত জিনিস আমরা কালক্রমে জানতে পারি যে একটার পর একটা ঘটনা কিভাবে হয়। তো এইগুলো অনেকগুলো ক্রোনোলজিক্যালি জিনিসগুলো ঘটেছে। এবং চলুন জানি যে এই জিনিসগুলো, যে ওরা যে এভিডেন্সগুলো পেয়েছে বা যে প্রুফগুলো পেয়েছে এই পিরিয়ডগুলোর, তো এটা কোন কোন পিরিয়ডে পেয়েছে। এই পিরিয়ডগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়, একটা প্রি হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড, একটা হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড। প্রি মানে পূর্বে, প্রি হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডকে কিছু কিছু বইতে পূর্ব প্রস্তর যুগ বা আদি প্রস্তর যুগ নামেও পরিচিত, আমি যতদূর জানি।
প্রি হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড এক্স্যাক্টলি ওই পিরিয়ডটা যে সময় মানুষ লিখতে জানতো না, মানে লেটার সম্পর্কে বা ওয়ার্ড সম্পর্কে মানুষের কোনো মানে ধারণা ছিল না, লেটার লেখা এই জিনিসটা আবিষ্কারই হয়নি। তাহলে আপনারা বলবেন তাহলে ঐতিহাসিকরা এত হাজার বছরের পুরনো, মানে হরপ্পা সিভিলাইজেশন ডিসকভার হয়েছিল 1921-22-এ, কিন্তু ওটা অ্যাকচুয়ালি বিশাল পুরনো, ঠিক আছে, বহু হাজার বছরের পুরনো। তো এক্স্যাক্টলি এই এভিডেন্সগুলো ওরা পেলো কোথা থেকে, কি করে বুঝলো যে কোন সভ্যতাটা কখন এসেছিল, বা ওই টাইমে কিভাবে ট্রেড হতো, এগ্রিকালচার কিভাবে ছিল? তো এগুলোর আরও কিছু এভিডেন্স আছে, সেটা হচ্ছে কয়েন, তারপর ওখানকার কিছু স্কাল্পচার, কিছু মনুমেন্ট, তারপর যে গ্রেনস মানে শস্যদানা, তারপর বিভিন্ন বাসনপত্র, ইভেন মানুষের যে স্কেলিটনগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর থেকেও ওই সময় সম্পর্কে অনেক ধারণা করা হয়েছে, অনেক নলেজ গেইন করা হয়েছে। তাছাড়াও আরেকটা প্রসেস হচ্ছে কার্বন ডেটিং প্রসেস, মানে ওই টাইমের মৃত্তিকা বা বিভিন্ন স্কাল্পচারের যখন একটা প্রসেস হয় কার্বন ডেটিং প্রসেস, ওই প্রসেসটা দ্বারা জানা যায় যে এই মূর্তিটা বা এই মৃত্তিকাটা, এই স্কাল্পচারটা কত হাজার কত শো বছরের পুরনো, ঠিক আছে। फॉर हिंदी स्टूडेंट हिस्ट्री के जितने भी एविडेंस मिलते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, उस एरा को दो भागों में बांटा जाता है। एक है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, एक है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड उस समय को बोला जाता है जिस टाइम में इंसान को लिखने की कला के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, यानी उस टाइम में जो लेटर होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो जो सेंटेंस होते हैं, उस चीज़ के बारे में इंसान को कोई नॉलेज नहीं था। तो फिर आपको लगेगा फिर कैसे पता चला कि ये कितना साल पुराना है, इस टाइम की खासियत क्या है, कैसे पता चला कि यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड था, कैसे पता चला यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, कैसे पता चला यहाँ पर कुछ था भी, एक सिविलाइजेशन था, कैसे पता चला? तो इसके और भी एविडेंस है, वो है कॉइन, वो है मोनूमेंट, वो है स्कल्पचर, वो है इमेज, बहुत सारे स्केलेटन्स, पॉटरी, बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस है कार्बन डेटिंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिससे पाया जाता है कि ये जो स्कल्पचर है, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये कितने हज़ार, कितने सौ, कितने लाख वर्ष पुरानी हैं। दूसरा टाइम है हिस्ट्री। एक था प्री हिस्ट्री, जिस टाइम के एविडेंस के बारे में लोगों को बस चीज़ों से यानी वस्तुओं से पता चलता है, कोई लिपि, कोई लेटर, कोई बुक, कुछ भी नहीं मिलता है। और एक एरा है हिस्ट्री एरा, जिस टाइम में लोगों को लिखने का कला के बारे में पता चला। दे नो अबाउट वर्ड्स, दे नो अबाउट सेंटेंस, दे नो अबाउट हाउ टू राइट। ऑब्वियसली पहले के जो लिपि थे, जो वर्ड्स थे, वो आज से अलग है। मैक्सिमम उस टाइम जो चित्र से रिलेटेड लिखाई होती थी, यानी पिक्टोग्राफिक राइटिंग, पिक्चर से लिखा जाता था, वो था। अभी उससे काफ़ी अलग है। उसके बाद एक समय आया जब जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स थे ये सारे लिखते थे उस समय के जनरल्स यानी विद्वान। उस टाइम में जो भी पंडित थे, जो भी ब्राह्मण थे, मैक्सिमम नॉलेज, जो भी स्टडी का अधिकार था सिर्फ उनको था। इसीलिए जितने भी वेद, उपनिषद, स्मृति लिखा गया है मैक्सिमम उन्हीं से लिखा गया, यानी वही वो चीज़ लिखते थे। तो उस समयकालीन जो भी अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, जो भी नियम कानून कैसा था, राजा कौन थे, या फिर उस समय के बारे में डेट, ईयर, सब कुछ वो उस किताब में लिखते थे, उस भोजपत्र में लिखते थे। तो उससे भी बहुत सारा नॉलेज अब आर्कोलॉजिस्ट को या फिर हिस्टोरियन को मिलता था। दूसरा है कि एक और मतलब मैटर भी है कि उसमें सिर्फ आपको उस समय के बारे में ही नहीं, अभी के समय में यूज़ होने वाला जो वेद है, जो धर्म ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, त्रिपिटक, अंगस, ये सारे बुक्स भी हिस्ट्रिकल पीरियड में ही लिखे गए थे। और ऑब्वियसली सबका लैंग्वेज अलग अलग है, तो उनसे आर्कोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियन को पता चलता है उस समय के बारे में, बहुत सारा नॉलेज वो लोग उससे गैदर करते हैं। अच्छा, आप लोगों के बारे में आप लोगों के मन में ये सवाल होगा
कि उस टाइम में कागज़ तो शायद थे नहीं, तो फिर वो लोग किस में लिखते थे। हाँ, उस टाइम में कागज़ थे नहीं एग्जैक्टली जो मतलब जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड के जस्ट बाद में आया था, उस एरा में कागज़ थे नहीं, तो वो सब लिखा जाता था सूखे ताल के पत्ते में, भोजपत्र में, कभी कभी मिट्टी से बना हुआ टेबल पे लिखे जाते थे, शिलालेख यानी मंदिर में जो खंबा रहता है या फिर पैलेसेस में जो खंबा रहता है राजमहल में, उनमें लिखे जाते थे, या फिर जो तांबे के प्लेट बनते थे उसमें भी खुदाई करके लिखे जाते थे। उसको लिखने का मेन रीज़न ये है कि मतलब लोगों को बाद में राजाओं के मतलब जो साहसी राजा थे वो कौन कौन सा चीज़ें जीते थे, कौन कौन सा राज्य जीते थे, सिर्फ उनके ब्रेवरी को ही ये दर्शाता था। इस वजह से वो सारे चीज़ों को लिखा जाता था, और जो कि बाद में हिस्टोरियन को एज ए एविडेंस यूज़ करते हैं कि उस टाइम के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है। फॉर बेंगली स्टूडेंट প্রি হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডের পরে যে পিরিয়ডটা আসে সেটা হলো হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড। হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডে মানুষ নলেজ গেন করে এবং কিভাবে লেখার পদ্ধতি বা ওয়ার্ড বা লেটার এই সমস্ত জিনিসের থেকে এই সমস্ত জিনিসের নলেজ গেন করে এবং লেখা শুরু করে। ওই সময় সম্পর্কে, ওই সময়ে দিনক্ষণ, বছর, ওই সময়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক यानी সোশ্যাল, ইকোনমিক্যাল, পলিটিক্যাল লাইফ কীরকম ছিল, এগ্রিকালচার কীভাবে হতো, মানুষ কোথায় কোথায় ট্রেড করতো, ট্রেডের কন্ডিশন কীভাবে ছিল, বার্টার সিস্টেম বা বিনিময় প্রথা এগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, সব কিছু তখন লেখা হতো। ঠিক আছে। যেরকম আমরা জানতে পারি যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলাউদ্দিন খিলজি এনেছিলেন, তো এটা আমরা কোথা থেকে জানতে পারি? অবভিয়াসলি ওনার নামে যে বইগুলো লেখা আছে তার থেকে জানতে পারি। লেখাগুলো লিখতেন মানে জেনারেলস यानी বিদ্বান জ্ঞানী মানুষেরা। ম্যাক্সিমাম আমরা এটা জানতে পারি যে পূর্বে একটা ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার মুখ থেকে, বাহু থেকে হয়েছে ক্ষত্রিয় জন্ম, জঙ্ঘা থেকে यानी জাং থেকে হয়েছে কায়স্থের জন্ম, আর পা থেকে হয়েছে শূদ্রের জন্ম। তো যাই হোক, এই যে রিচুয়ালসগুলো ছিল, এই যে নিয়মকানুনগুলো ছিল, তো ম্যাক্সিমাম ওই টাইমে সমাজ খুবই সংকীর্ণ মনোপ্রবৃত্তির ছিল। তাই পড়াশোনার অধিকার বা নলেজের অধিকার শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের ছিল। তাই ম্যাক্সিমাম যত বই আছে, ম্যাক্সিমাম যত বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, এই সমস্ত কিছুই বেশিরভাগ ব্রাহ্মণদের দ্বারা লেখা। এই যে যেরকম বেদ, চতুর্বর্ণ বেদ, চতুর্বর্ণ সমাজ, 4টে বেদ, চতুর্বর্ণ সমাজ, পুরাণ, উপনিষদ, স্মৃতি, ম্যাক্সিমাম কিছুই ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সৃষ্টি। এবং এই সমস্ত বই থেকে আমরা ওই সময় সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে পারি। সমাজের সংকীর্ণতা সম্পর্কেও এই বইগুলোর থেকেই আমরা নলেজ পেতে পারি। শুধুমাত্র এই বইগুলো যে আমাদেরকে নলেজগুলো দিত তাও নয়, বইগুলো থেকে আমরা জানতে পারতাম যে ওই টাইমে এমনও ছিল যে বেদ শোনার অধিকার শূদ্রদের বা সাধারণ মানুষের ছিল না, পড়ার অধিকার ছিল না। তাই এটা বেদ সবাইকে পড়ে শোনানো হতো, তাই জন্য বেদের আরেক নাম হচ্ছে শ্রুতি। ঠিক আছে। এই তোমাদের মনে এই প্রশ্নটা জাগতে পারে যে এই যে লেখাগুলো হতো ওই টাইমে তো এত ক্যামেল বা ক্লাসমেটের খাতা ছিল না, বা এত ভালো ভালো পেপার তো ছিল না, বা পেপারই বা ছিল না, তো ওরা লিখতো কিসে? তো ওরা লিখতো প্লাম লিভস, ড্রাই প্লাম লিভস বা শুকনো তালপাতাতে, ভোজপত্রে, তাছাড়া ক্লে টেবিল মানে কাদা মাটি দিয়ে তৈরি টেবিলের মধ্যে, প্যালেসেস বা মন্দিরে যে পিলারগুলো থাকতো সেই পিলারগুলোর মধ্যেও শিলালেখ লেখা হতো, নয়তো বা কপারের প্লেটগুলোতে খোদাই করে লেখা হতো। এই লেখাগুলো লেখার মেন রিজন হচ্ছে রাজার বীরত্বকে যাতে উত্তরসূরিরা বা পরের প্রজন্ম জানতে পারে যে এই রাজারা কতখানি মহান ছিল, কি জিতেছিল, কতখানি সাহসী ছিল, এই সমস্ত কিছু এভিডেন্স জানানোর জন্য এগুলো মেনলি লেখা হয়েছিল। হিস্ট্রিকে আমরা শুনতে পারি, বলতে পারি এবং পড়তে পারি শুধুমাত্র নিজের নলেজ গেইন করার জন্য। হিস্ট্রির এই সমস্ত পিরিয়ডগুলোকে 3 ভাবে ভাগ করা হয়। ফার্স্ট পিরিয়ড ইজ এনশিয়েন্ট পিরিয়ড,
सेकेंड, medieval period, थर्ड, ঠিক আছে, এনশিয়েন্ট পিরিয়ড, মিডিয়েভাল পিরিয়ড আর মডার্ন পিরিয়ড। এই তিনটে পিরিয়ডকে যদি আমি ডিফাইন করি একটা দুটো লাইনে, তো আমি সিম্পল ওয়ার্ডে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এনশিয়েন্ট পিরিয়ডটা এক্স্যাক্টলি ওই টাইমটা যে টাইমটায় মানুষের লেটারের জ্ঞান ছিল না, यानी প্রি হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড, যে টাইমে মানুষ লেখা সম্পর্কে বিশেষ কোনো কিছু জানতো না বা জাস্ট সবে সবে লেখা সম্পর্কে নলেজ গেইন করেছিল। এই সময়টাই এনশিয়েন্ট পিরিয়ডটা ওই টাইমটাকেই মেনলি দেখায়। তো এই সময়টা হচ্ছে 300 বিসি থেকে 3000 বিসি থেকে 500 এডি। তো তোমাদের অবাক লাগবে 3000 থেকে 500 यानी ব্যাকে কী করে এলো, ঠিক আছে। ব্যাকে আসার কারণ হচ্ছে বিসি বা বিফোর ক্রিস্ট প্রসেসে সবসময় বছরটাকে পেছনে আসতো, মানে ব্যাকভাবে আসতো। ঠিক আছে, এই এনশিয়েন্ট পিরিয়ডটা হচ্ছে 3000 বিসি থেকে 500 এডি। মিডিয়েভাল পিরিয়ড यानी মধ্যকালীন যুগ, ঠিক আছে। এই মধ্যকালীন যুগটা ছিল 500 এডি থেকে 1500 এডি। এডিতে সব কিছুই আগের দিকে যায়, মানে যেরকম আমাদের এখন বয়স 2024 থেকে 25 থেকে 26, এডির প্রসেসটা এরকম ছিল, ঠিক আছে। এই এরাতে মানে মিডিয়েভাল পিরিয়ড বা মধ্যকালীন সময় সমস্ত রকমের ডায়নেস্টি, কিং, বংশ, সাম্রাজ্য এই সমস্ত কিছু জানা যায়, যেরকম গুলাম বংশ, তারপর তুগলক বংশ, লোদি বংশ, মুঘল সাম্রাজ্য, গুপ্ত বংশ মনে এই সময় আসেনি, এর আগেই এসেছিলো। তো এই পিরিয়ডটাতে এই সমস্ত রকমের এম্পায়ারগুলো ছিল এই এরাতে এসেছিলো। তারপরে হচ্ছে মডার্ন এরা 500 এডির পরে এখনও পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ড, ঠিক আছে। মডার্ন পিরিয়ডে কি হয়েছিল, মডার্ন পিরিয়ডের ইতিহাসে সবথেকে বেশি জানা যায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে। ইউরোপিয়ান যত রেভলিউশন হয়েছিল, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, রাশিয়ান রেভলিউশন, এই সমস্ত রেভলিউশন সম্পর্কে জানা যায়। এবং ব্রিটিশরা যে বিভিন্ন দেশের উপরে উপনিষদ স্থাপন করেছিল বা ওদেরকে ক্যাপচার করেছিল, সেই সম্পর্কে আমাদেরকে নলেজ দেয় মডার্ন পিরিয়ড। फॉर हिंदी स्टूडेंट, अगर हम एज अ पीरियड या 1 बाय 1 कैसे कौन से टाइम के बाद कौन सा टाइम आया, ऐसे अगर उसको डिवाइड करें तो हम 3 पीरियड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन युग, मीडिएवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग, और मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक युग। ये एंशिएंट पीरियड 300 बीसी से 500 एडी तक आया। आप लोगों को लगेगा कि 300 से 500 कैसे आया, ये तो आगे जाना चाहिए ना। तो बिफोर क्रिस्ट यानी बीसी में काउंटिंग हमेशा पीछे की तरफ में होता था, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम उस टाइम को दर्शाता है जिस टाइम में लोगों को लेटर के बारे में पता नहीं था, लिखना जो होता है, लिखने की कला के बारे में पता नहीं था। तो ये जो एरा है ये इस टाइम को दर्शाता है। इसके बाद आया मध्यकालीन पीरियड। मध्यकालीन पीरियड में जितने भी साम्राज्य स्थापन हुए थे, यानी कि तुगलक, लोदी, गुलाम वंश, मुग़ल वंश, जितने भी वंश आए थे वो इस टाइम में आए थे, और ये जो एरा है ये उस टाइम को दर्शाता है। मॉडर्न पीरियड जो था ये 1500 एडी के बाद से आया। ये मैक्सिमम जितने भी उपनिषद आए थे, यानी कि जो भी ब्रिटिश आए थे, डच आए थे, पोर्तुगल आए थे, ये उस भारत में आए थे, या फिर और जिस भी कंट्री में वो लोग गए थे, ये मॉडर्न पीरियड ये उस समय को दर्शाता है। या फिर इस टाइम में जितना भी रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वो समय को दर्शाता है, ठीक है।
हिस्ट्री में जितने भी हम हिस्टोरियन को नॉलेज मिलते हैं या एविडेंस मिलते हैं, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक है लिटरेरी इंफॉर्मेशन। यानी आर्कोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ये मैक्सिमम मिलता है सॉइल के नीचे, यानी सरफेस के नीचे के पार्ट से। यानी ऑब्वियसली उस टाइम में जो भी सिविलाइजेशन था वो किसी न किसी रीज़न से तो बर्बाद हुआ है, यानी या तो भूकंप से, या तो बाढ़ से, या तो किसी एक नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा ही ये बर्बाद हुआ है और वो समहाउ अर्थ के नीचे चला गया है। तो खनन कार्य यानी खुदाई के द्वारा ही इस समय के बारे में पता चलता है आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को। ये हमेशा से ही ऐसा नहीं है कि सबको पता रहता है कि हाँ वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मिट्टी खोदने से एक सिविलाइजेशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने क्लास 5 की बुक में पढ़ा था एक जगह पर, जब इंडिया रेलवे स्थापित हो रहा था 1853 में, डलहौसी के टाइम में। उस टाइम में ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पर खुदाई का काम चल रहा था। तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन निकले थे, बहुत सारा ऐसा घर, बहुत सारा ऐसा स्कल्पचर निकला था जो उस समय से मेल नहीं खाता था। वो काफ़ी हज़ार या लाख साल पुराना था, कि बहुत सारा साल पुराना था, 10 से 15,000 20,000 साल पुराना था। तो ये सारी चीज़ें जो है या तो वो बाय चांस खनन कार्य से निकला है, या तो हिस्टोरियंस को उस जगह के एनवायरनमेंट, उस जगह के लोगों के बोलचाल, रहन सहन का तरीका, या फिर बहुत सारे अलग अलग कारण में आर्कोलॉजिस्ट को लगा कि यहाँ का जो यहाँ पर अगर खनन कार्य किया जाए तो यहाँ से बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकता है प्रीवियस टाइम या हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ही कोई ना कोई सिविलाइजेशन मिले। कुछ जगहों पर कॉइन्स, पॉटरीज, लोगों के कंकाल, हड्डियाँ, ग्रेन्स, अलंकार यानी ज्वेलरीज, वहाँ के टूल्स, अस्त्र शस्त्र सब कुछ मिले हैं। तो ये सब भी एक टाइप के एविडेंस है उस समय को जानने का, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला कि दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टाइम। वो इन सब चीज़ों को एग्ज़ामिन करके या फिर कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो एरा था, वो जो टाइम था, उस टाइम में कैसा था जीवन शैली, सोशल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था, लोग सरवाइव करने के लिए क्या करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, क्या खाते थे, कैसे खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, ये सब कुछ, राजनीतिक लाइफ भी सब कुछ यहाँ से पता चलता है। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला कि 1921-22 में दयाराम साहनी और राहुल दास बैनर्जी ने खुदाई के द्वारा पता लगाया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जहाँ से मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगान, धोलावीरा, राखीगढ़ी, जो अभी इंडिया में है भी नहीं बहुत सारा। जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, कुछ एरिया है जो अफ़गानिस्तान में है, कुछ एरिया हरियाणा में है, कुछ एरिया पंजाब में, गुजरात में है। तो ये सारे जगहों को कुछ ना कुछ एविडेंस के द्वारा जोड़कर एक बड़ा सा सिविलाइजेशन को आविष्कार किया गया था, एक बड़ा सा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। तो उससे उस समय के बारे में हमको पता चलता है कि वहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न था वो बिल्कुल आज की मॉडर्न लाइफ के जितना ही उन्नत था, यानी मॉडर्नाइज था। वहाँ के जो घर थे वो उस टाइम में पक्के ईंटों के बने हुए थे। उन लोगों को लोहा यानी आयरन के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई धातु होता है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि घोड़ा नाम का भी कोई प्राणी था। तो ये सारे एविडेंस जो है ये बहुत हद तक लोगों को हेल्प करते हैं उस समय को जानने के लिए। ये एविडेंस में इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट्स, कॉइन्स, पॉटरी, डेली आर्टिकल्स सब कुछ मौजूद थे। फॉर बंगाली स्टूडेंट, एंशिएंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। এই যে আর্কোলজিক্যাল সোর্স অফ ইনফরমেশন, এটা এক টাইপের ডাইরেক্ট এভিডেন্স নয়, এটা ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স। যদি আমি বই থেকে জানতে পারি তো ওটা হয়ে গেল ডাইরেক্ট এভিডেন্স। কিন্তু যখন
বিভিন্ন জিনিসের জোগাড় করে, বিভিন্ন এভিডেন্সের মেটেরিয়ালসের জোগাড় করে আমি যখন জিনিসটাকে জানতে পারি তখন ওটা ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স। আর্কোলজিক্যাল যে সোর্সগুলো আছে ওগুলো এক্স্যাক্টলি রিজনে মানে ম্যাক্সিমাম পাওয়া গেছে পৃথিবীর সারফেসের নিচে। অবভিয়াসলি ওই টাইমে সিভিলাইজেশনটা যেটা ছিল ওটা ভূমিকম্প বা বন্যার কারণে মাটির তলায় চলে গেছে, অনেক ন্যাচারাল ক্যালামিটির জন্য মাটির তলায় চলে গেছে। খনন কার্যর দ্বারা ওই জিনিসটার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হাইপোথেটিক্যালি যেরকম ধরো যে সবসময় জিনিসগুলো জানা যায়নি যে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এখানেই আছে, হয়তো কেউ ঘর বানানোর জন্য, পিলার গাড়ার জন্য বা রেল লাইন বেছানোর জন্য বা মেট্রো রেল বেছানোর জন্য যখন খনন কার্য করেছে তখন সেই খনন কার্যের দ্বারা উঠে এসছে যে এখানে একটা সিভিলাইজেশন ছিল। অনেক এনশিয়েন্ট টাইমের জিনিস বেরিয়ে এসছে যেটা বর্তমান সময়ের সাথে একদমই মেল খায় না। মানে ওটা দেখে বা পরীক্ষা করে জানা গেছে যে ওই জিনিসটা 20 থেকে 25 বছরের পুরনো, 25,000 বছরের পুরনো বা তার থেকেও বেশি পুরনো। এই সমস্ত এভিডেন্সগুলো হচ্ছে বোনস, স্কেলিটনস, পটারি, জুয়েলারি, গ্রেনস यानी শস্যদানা, তাছাড়া ওই টাইমের বিভিন্ন টুলস, অস্ত্র শস্ত্র, তারপর জামা কাপড়ের কিছু এভিডেন্স এগুলো পাওয়া গেছে। এগুলোর এক্সামিন করেও ওই সময়কালীন অর্থব্যবস্থা, বার্টার সিস্টেম, তারপর ট্রেড কোথায় কোথায় হতো, এই সমস্ত কিছু সোশ্যাল পলিটিক্যাল যে লাইফটা, এই সমস্ত লাইফ সম্পর্কে জানা যায়। যেরকম আমি আগের কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে 1921-22 সালে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহানি নামে দুজন আর্কোলজিস্ট হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর খোঁজ করেছিল। তো এরা হতে পারে যে কোনো রেল লাইন বিছানোর কারণে ওই জায়গাটা খনন করা হয়েছিল, আর তারপর ওই জায়গাতে গিয়ে জানতে পারে যে এটা তো একটা বিশাল বড় সিভিলাইজেশন যেটা এক্স্যাক্টলি হুবহু মডার্ন সিভিলাইজেশনের সাথে ম্যাচ করে। কারণ হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর যে ড্রেনেজ প্যাটার্ন ওটা অনেকখানি বর্তমান ড্রেনেজ প্যাটার্নের সাথে ম্যাচ করে। গৃহ মানে ঘরগুলো পাকা ইটের তৈরি, তারপর এগ্রিকালচার ওদের অনেক উন্নত, ট্রেড হতো সুমাত্রার সাথে, বাইরে মানে ইন্ডিয়ার বাইরে গিয়ে ওরা ট্রেড করতো। তো এই সমস্ত এভিডেন্স যেগুলো পাওয়া গেছে এগুলো ম্যাক্সিমাম মেটেরিয়ালিস্টিক এভিডেন্স, ঠিক আছে। আর এই শুধুমাত্র যে এই এরিয়াগুলোতে পাওয়া গেছে তাও না, ধুলাভিরা, রাখিগড়ি, রোপড়, এই সমস্ত কালীবাঙ্গান, এই সমস্ত এরিয়াতে পাওয়া গেছে। এই সময় জানা গেছে যে কালীবাঙ্গানে শস্যদানা পাওয়া গেছে, তারপর ডকইয়ার্ড পাওয়া গেছে। এই সময় জানা গেছে যে লোহা নামক যে মেটেরিয়ালটা হয় এই সম্পর্কে এদের কোনো নলেজ ছিল না। তারপর ঘোড়ার সম্পর্কে এরা জানতো কি জানতো না সেই বিষয়ে কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র আর্কোলজিক্যাল এক্সকেভেশন এবং হিস্টোরিক্যাল খনন কার্যের দ্বারাই এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে জানা যায়। এরা যে জিনিসগুলো পেয়েছিলেন যেরকম ইনস্ক্রিপশন, স্কাল্পচার, মনুমেন্ট, কয়েন্স, এগুলো সম্পর্কে আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদেরকে জানাবো ডিটেলে, ঠিক আছে। আজকে এই এপিসোডটাকে এখানে শেষ করছি। হোপসো তোমরা খুব ভালোভাবে জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করবে, আর হোপসো এটা তোমাদের সিলেবাসের সাথেও সিমিলার। জিনিসটাকে শুনবে, দেখো সিলেবাসের সাথে সিমিলার হওয়ার থেকেও বড় কথা যে জিনিস সম্পর্কে নলেজ কখনো বেকার যায় না, ঠিক আছে। তো ভালো করে পড়বে, এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে শুনবে, হোপসো তোমাদের হেল্প হবে। আর নেক্সট চ্যাপ্টারে আমি এই समस्त एविडेंस के डिटेल आलोचना करब फॉर हिंदी स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी मटेरियलिस्टिक एविडेंस हैं, इंस्क्रिप्शन, डेली जो आर्टिकल्स थे, कॉइन्स थे, स्केलेटन थे, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी, आपको समझाऊँगी। होप सो इस वीडियो से आपका नॉलेज काफ़ी बूस्ट होगा ऑब्वियसली हिस्ट्री के बारे में। होप सो ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से रिलेट करता है, अगर नहीं भी करता है तो नॉलेज बूस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, और पेड़ लगाइए, हमारी पृथ्वी को बचाइए। धन्यवाद।